अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। तमाशा सीजन 4, आइए रिव्यू करते हैं। शुरुआत हुई चोरी से, जब मुस्लिम और ओमी ने डिसाइड किया कि हमारे पास चीज़ें कम हैं और हम सैफ और मलाइका और यासीन की चीज़ें चोरी करेंगे। उन्होंने कुछ टमाटर आलू चोरी किए, लेकिन उन्होंने चीज़ें ही ऐसी मंगवाई थी जो बहुत सेलेक्टेड थी, या तो चिकन या तो फिर दूध बहुत सारा और या तो ब्रेड। जो वो चीज़ें जो कोई चोरी करे तो वो साफ जाहिर हो जाएगा कि आपने चोरी की है। फिर भी मुस्लिम और ओमी लगे रहे और उन्होंने चीज़ें चोरी की। उन्होंने ज़ैनब को ही बोला कि मसाले चोरी करो, उन्होंने कढ़ाई का मसाला सब चोरी किए। लेकिन इससे हासिल क्या था? आपने चोरी कर लिया, लेकिन आप उसको डालेंगे किस में, कढ़ाई मसाले में, जब आपका चिकन ही नहीं है। खैर, फिर मेकअप रूम में सब थे और महाम ने कहा कि मैं अंदर जा रही हूँ और बस कपड़े चेंज करके आती हूँ, लेकिन वो ड्रायर अपने साथ दे गई और उन्होंने 10 मिनट वहाँ पे खड़े होकर ड्रायर किया। सब चिल्लाते रहे बाहर के महाम आ जाओ, महाम आ जाओ। ये एक्चुअली मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजी है कि आपको जब पॉइंट आउट होना होता है, जब आपको हाईलाइट होना होता है कि सब आपका नाम लें, तो आप एक ऐसा काम करें कि आपको सब एक साथ होके आपके अगेंस्ट हो जाए, ताकि आपके ऊपर लाइमलाइट हो, आप फोकस्ड हो और आप फुटेज भी लें। तो महाम ने यही किया। महाम बाहर आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो कोई रूल नहीं था और मैं तो ड्रायर यूज़ किया, ये तो बालों के लिए है, ये वो। उन्होंने बहुत एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन एक एक करके सब ने उनको बोला। ज़ैनब ने, मुस्लिम ने, सैफ से उनकी बहुत बहस हुई। फिर इन दी एंड उन्होंने कहा कि भाई मैं खुद ही अपने लिए सज़ा तजवीज़ कर लेती हूँ और मैं कपड़े धो दूँगी और मैं कपड़े इस्त्री भी कर दूँगी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो स्विच हुई और उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाली, सब करते हैं और ये मुझसे हो गया। फिर बादशाह सलामत आए और उन्होंने महाम के साथ बिल्कुल सही डिसीजन लिया उनके लिए और उनको खतरे के घर में पूरे हफ्ते के लिए कर दिया। वो नॉमिनेट रहेंगी और वो कोई गेम नहीं खेलेंगी और 50,000 भी कट गए। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया है कि वो प्राइस मनी 50 से 25 पे ही आनी है और वो 50,000 ही रह गए, वो 25 पे ही आएगी। उसके बाद कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई फाइन नहीं होगा, कोई खाने का ऑर्डर नहीं होगा, ये आप देखिएगा। लेकिन फिर महाम की वजह से 50,000 रुपये कट गए। सब महाम पे बहुत शोर किया, सब बहुत चीखे, लेकिन महाम को क्या फ़र्क पड़ना था। फिर बादशाह साहब ने टास्क दिया था और सीसॉ था वो एक्चुअली बेसिकली, लेकिन एक तरफ बॉलें थी और एक तरफ खेलना था। महाम नहीं खेलनी थी। मुस्लिम के बहुत चांसेस थे उस टीम में जीतने के और दूसरी टीम में ओमी, ज़ैनब और कंवल थी। कंवल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लड़ती है किसी से, हालांकि कंवल को लड़ना चाहिए था क्योंकि वहाँ वो सेफ हो सकती थी, लेकिन उन्होंने गिव अप किया और मलाइका को पता था कि यासीन और सैफ तो उसी को वोट देंगे। तो इस तरह की करके इनके कंटेस्टेंट निकलते रहे। इन दी एंड मुस्लिम, ओमी और सैफ रह गए और यासीन। सैफ और यासीन आखिर में रह गए। ना मुस्लिम का बन सका, ना ओमी का बन सका और बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार दिलों का वज़ीर फिर वज़ीर बन गया और सैफ सेफ भी हो गए और वो उनको वसारत भी मिल गई। बहुत खुश थे वो, बहुत चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे। असल में लोगों को वो उनकी आंखों में खटक रहे थे। बाहर आके स्ट्रेटेजी हुई कि इसको क्यों बना दिया और ये इस तरह बन गया, इसको तुम लोग दिलों का वज़ीर कहते हो, ये कहते हो, वो कहते हो, लेकिन आखिरकार तो वो बन गया। बहुत अच्छा हुआ कि वो बन गए क्योंकि बहुत सारे वोट उनकी तरफ ही चले जाते। अब मज़ा आएगा क्योंकि जब सैफ सेफ हो गए हैं तो वोट्स हो जाएंगे डिवाइड। हो सकता है कि जो सैफ के फैन हैं वो उन्हीं के दोस्तों को वोट दें या किसी और को भी दें, लेकिन सैफ की वजह से बहुत सारे वोट बच गए और वो अब डिवाइड हो जाएंगे। तो देखेंगे कौन निकलेगा। लेकिन आज फिर वही हुआ कि ज़ैनब के पास टारगेट है यासीन, उनको कोई नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता, तो वो यासीन पे शुरू हो जाती है। और यासीन को भी समझना चाहिए कि आप रिस्पॉन्ड ही क्यों करते हैं। जब आप उनको इग्नोर करेंगे तब वो खुद ही आपका पीछा छोड़ेंगे, लेकिन आप उनका और ओमी का बैठ के एक्ट देख रहे हैं जिसमें वो आपकी बेइज्जती कर रही हैं। वो कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी आपको हंसाने के लिए होती है। ये तंज और ताने कॉमेडी नहीं थी, रोस्टिंग थी। वो रोस्टिंग कर रहे थे आपको। और बाद में यासीन को समझ में आया, सैफ को भी आया कि ये इनके लिए बदतमीज़ी कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद बहुत शोर शराबा किया। लेकिन ज़ैनब इतनी चीप और इरिटेटिंग है कि उनके आगे ज़्यादा बोलना अपने ऊपर ही कचरा उड़ाने के बराबर है।
یہی ہوا کہ زینب بولتی چلی گئی اور یاسین ان کو جواب دے کے آخرکار تھک ہی گئے. وہاں پہ پھر بچہ سلامت آئے. انہوں نے ٹاسک دیا اور یہ ٹاسک ہر سیزن میں ہوتا ہے، برف کی سیل پگھلانے والا، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اس میں محنت کم اور دماغ کی بہت ضرورت ہے. بہت سے لوگ دیکھ کے آئے ہوئے باہر یہاں کے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن مسلم ان تو گھول لیا ہے تماشا کو. کنول نے بھی دیکھا ہوا ہے. کنول نے بعد میں بولا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا، لیکن کنول بھی لگ رہا تھا کہ وہ دیکھ کے آئی ہیں. یاسین نے بھی دیکھا ہے، زینب نے بھی دیکھا ہے، مہام نے بھی دیکھا ہے. مہام سب کو اسٹریٹجی سمجھا رہی تھی. لیکن جب وہ اندر گئے اور زینب نے ان کی سیل بھی بہت سخت تھی، مسلم کی سب کی ہی سیل سخت تھی، لیکن سارا نیلم بہت زیادہ فوکس ہو کے پانی ڈال لی تھی، ملائکہ بھی ڈال لی تھی. یہ سب جھوٹ بولتے کہ ہم نے نہیں دیکھا. سب نہیں دیکھے ہوئے اور سب پورا دیکھ کے آئے ہیں. ان کو پتہ ہے کس طرح ٹاسک پرفارم کرنا ہے. لیکن یہاں کنول کی داد دینی پڑے گی کہ کنول خاموشی میں وہی والی مثال ہے کہ خرگوش کو کچھوے نے مات دی، اور وہ پوری ان کی سیل کونے سے سخت تھی. بیچ میں انہوں نے پورا پانی کر دیا اور آرام سے وہ کاٹ نکال دیا اور وہ جیت گئی. اور بہت اچھا کھیلا کنول نے، بہت جلدی کر لیا تھا یہ ٹاسک کنول نے، ورنہ لگ یہ رہا تھا شاید ملائکہ یا سارا نیلم کے درمیان میچ ہوگا. لیکن وہ جیت گئی اور بہت اچھا کھیلی وہ. لیکن سیف یہ چاہ رہے تھے کہ یاسین شاید جیتیں، جو وہ نہ جیت سکے. پھر کل ایک گیم ہوگا، کل کوئی سیف ہوگا. لیکن ابھی تک جو کنٹیسٹنٹس ہیں وہ صرف اس چیز سے اب خوفزدہ ہے کہ سیف فائنلسٹ ہیں اور ان کو بھی اس ریس میں آنا ہے. لیکن اس قابل مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسلم، ملائکہ اور زینب ہو سکتی ہیں. ہاں مہام آ سکتی ہیں اور یاسین بھی آ سکتے ہیں. یاسین تو خیر بلبوتے پہ آئے ہیں سیف کے، ان کا بھی کوئی خود کا گیم نہیں ہے، لیکن اب وہ خود کے لیے بھی کھیل رہے ہیں. وہ بہت زیادہ واضح ہو کے جواب بھی دیتے ہیں، بولتے بھی ہیں. پھر مہام اور سیف کی بھی آج بہت لڑائی ہوئی. مہام کو اریٹیٹ کر رہے تھے سیف، ان کو لگ رہا تھا یہ اصل میں یہ سب خوف زدہ ہے سیف کے ڈر سے. وہ گانے گا رہے تھے، سیف بھی کہیں اریٹیٹنگ ہو جاتے ہیں. جب آپ اتنی زور سے گانے گائیں گے تو ایک ہی گھر میں وہ لوگ آپ کو 24 گھنٹے سن رہے ہیں، اریٹیٹ تو ہوں گے لوگ. اور وہی ہوا کہ مہام نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سیف رک جائیں، لیکن سیف رکنے کو تیار نہیں تھے. سیف بھی اریٹیٹ کر جاتے ہیں. زینب سے بھی ان کی لڑائی ہوئی، سیف کی آئے دوبارہ. سیف بھی پرووک کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ان سب نے جو ایک ساتھ لڑ کے ان کو بہت زیادہ فیم پہنچایا ہے، اور صاف دکھ رہا ہے کہ اس بار کا ونر کون ہوگا، سیف ہی ہوں گے. یہ بہت زیادہ پریڈکٹ ہو گیا ہے کہ وہی جیتیں گے. تو اب دیکھیں گے کل کون نیا فائنلسٹ بنتا ہے اور کون اس ریس سے باہر ہو جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ماریہ سلمان کو دیں اجازت. انسائٹ وتھ ماریہ کے ساتھ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کریے گا. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں. بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اللہ حافظ.